ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا انداز کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. کیا ہم سب کو اس ادا کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک تو ویسے سلام کرنے کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے, رجحان ہے ہی نہیں اتنا زیادہ سلام کرنے کا, بس آتے جاتے ہوئے کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا, اور یوں بھی مطلب کرتے نکل جائیں. یا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے آواز نکلے گی نہیں نا, اتنے چیخ چیخ کر بولیں گے لیکن سلام میں آواز نہیں نکلتی, اور آتے جاتے ہوئے بھی اتنا مطلب کہ وہ رجحان کم سے کم محسوس ہو رہا ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, اس سنت پر عمل کر رہا ہوں اور سلام میں پہل کر رہا ہوں, یعنی کہ یار اس کو سلام کرنا چاہیے, پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے. تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ, بات تو درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے. جی ہاں, ہم تو بچوں کو سلام کر ہی نہیں پاتے گئے یار, یہ بچوں کو کیا سلام کرنا تھا, بچہ اپنے کو سلام کرے. اسی طرح جو بڑا آدمی جو ہے شخصیت ہے وہ چھوٹوں کو سلام کہاں کرے گا, وہ آ کر میرے کو سلام کرے. تو یہ ہم لوگوں کا ذہن ہے. اگرچہ اس میں آداب یہی ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ان کو کھڑا ہو, جو آیا وہ سلام کرے, بڑا چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے, سلام کرتے تھے بچوں کو. تو یوں حرج تو نہیں ہے. بس ایک شخصیت کو دیکھا مجھے ابھی تک تجربے میں, ایک ہی شخصیت آئی ہے, حضرت غزالی دورہ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بس یہ جس ملاقاتیں میں نے تو ان کی 1000 بار دیکھی ہے نا, یہ مبالغہ کروں تو وہ جب بھی کوئی ملتا تھا وہ حیرت ہوتی ہے مجھے, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یہ کرتے تھے. اچھا کوئی بھی دعا کے لیے عرض کرے تو فوراً ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے, حضور میرے لیے دعا فرما دیجیے, حضور میرے لیے دعا فرما دیجیے. کچھ پڑھتے تھے اور مطلب وہ ہاتھ پھرا لیتے تھے. ہم تو مطلب کر ہی نہیں سکتے, تھک جائیں, مطلب سوچ ہی نہ پڑے. تو یہ اسی عجیب شخصیت تھی, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایسی شخصیت کی زیارت کی ہے اور صحبت بھی کچھ نہ کچھ پائی ہے الحمدللہ. تو یہ ان کو دیکھا ہے, بس سلام کرتے تھے. اور ایسی مطلب اتنے بڑے عالم تھے, لیکن ایسا ملنسار عالم بھی شاذ و نادر میں نے دیکھا ہو, کچھ ایسا یاد نہیں پڑ رہا مجھے. اتنے ملنسار اور عاجزی اور اخلاق اور مدینہ مدینہ میٹھا مدینہ, اللہ کی شان ہے اس. ورنہ یہ کہ ہم لوگ سلام نہیں کرتے, ہم کو سلام کرنا چاہیے. بلکہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تو عادت مبارکہ یہ بھی لکھی ہے کہ آپ کی شان یہ تھی کہ جب آپ دو جیسے صحابی جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی ستون حائل ہو گیا, بیچ میں پلر آ گیا, کوئی درخت آ گیا, تو ایک یہاں سے نکلا. حالانکہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں, اب یہ درخت بیچ میں آڑ بن گیا تو یوں اب آئے, پھر سلام کرتے ایک دوسرے کو. ہم لوگ کیا کریں گے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں گے, دوسرا کوئی ہوگا تو ہم کو کیا سلام سوچتا ہے, ایک بار سلام کر دیا. اگر سلام کرتا بھی ہے جو تو دن میں ایک بار کر دیا, بار بار کیا سلام کرنا تھا. ہماری یہ عجیب سوچ ہے یار. سلام سلامتی کی دعا ہے, اور سامنے سے بھی وعلیکم السلام. ہم کو تو یہ نہیں کہ وہ کہ دوسرے سے دعا لینی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غالباً اللہ پاک نے فرمایا کہ اس زبان سے دعا کرو کہ جس سے تم نے گناہ نہیں کیا. وہی کہ مطلب دوسرے کی زبان سے دعا کرو کہ وہ مطلب تمہیں دعا دے کہ اس زبان سے تم نے تو گناہ نہیں کیا. وہ اگرچہ گناہ کرتا بھی ہو تو تم نے تو نہیں کیا نا, اس سے دعا لو. تو یہ سلام بھی دعا ہے. تو ہم السلام علیکم کہیں گے تو وہ ہم کو وعلیکم السلام کہہ کر دعائی تو دے گا کہ تم پر سلامتی ہو. اچھا یہ سلام اتنا جامع لفظ ہے, سلام دعا اتنی جامع ہے کہ تمہارا دین سلامت رہے, تمہارا ایمان سلامت رہے, تمہاری جان سلامت, تمہارا مال سلامت, تمہاری صبح سلامت, شام سلامت, اور بچے سلامت, گھر سلامت, کاروبار سلامت. اتنا جامع لفظ ہے یہ سلام, السلام علیکم. ورنہ اب کیا وہ گڈ مارننگ, اب یہ کہ گڈ مارننگ ہے تمہاری صبح اچھی,
दोपहर का क्या बनेगा, शाम का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, खाली गुड मॉर्निंग है। तो ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सलाम है भी नहीं, मतलब सलाम नहीं है। लेकिन अब ये क्या, अरब दुनिया में भी सुबह, सबाह, सबाह बिल खैर, ये इस तरह के अब अल्फाज जारी सबाहुल हैं। खैर। और जो मतलब अरब दुनिया में मुसलमान रहते हैं गैर मुल्की, वो भी इस तरह का कभी बोल जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आती, ये होना नहीं चाहिए। अरब दुनिया से ही तो हमको मिला, अरबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से, अस्सलामु अलैकुम, ये मिला ना, वहीं से तो मिला हमको। तो सबको, मतलब जो भी मुझे सुन रहे हैं, इस पर गौर करें ठंडे दिल से। तो राइज हो जाता है, मतलब तो जरूरी नहीं कि राइज हो गया या सब लोग कह रहे हैं तो यही होना चाहिए, नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम सिखाया। अच्छा, अल्लाह पाक ने सलाम सिखाया हमें। आदम अलैहिस्सलाम से हुक्म हुआ कि फरिश्तों की बेटी जमाअत को सलाम करो, तो ये हदीस है पाक में। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया, तो उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया। तो इस तरह मतलब कहा गया कि उसमें हदीस पाक में कि ये तुम्हारी और तुम्हारी औलाद का सलाम है। शुरू सलाम कोई नई चीज नहीं है, शुरू से आ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सलाम का तज़किरा तो कुरान करीम में, जब फरिश्ते कौम लूत पर अजाब डालने के लिए आए थे, अजाब नाजिल करने के लिए, तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलाम किया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी उनको सलाम, लफ्ज सलाम, सलाम सलाम। तो इस तरह मतलब ये कुरान करीम में भी है। तो सलाम जो है ये बहुत पुराना तरीका है, और यकीनन ये इबादत है अल्लाह की। हम मतलब है कि सवाब के लिए करेंगे तो सवाब मिलेगा। ये तो दुआ है, क्योंकि जिक्र, दुआ, तिलावत, ये ऐसी इबादतें हैं कि अगर इनमें नियत नहीं भी करने में, नहीं करी नियत, तब भी सवाब मिलता है इसमें। अस्सलाम वालेकुम कहने में नियत नहीं करी, कुछ मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम कह दिया, तो सवाब मिल जाएगा। अगरचे नियत करने से सवाब ज्यादा मिलेगा। नियत ये करे कि तेरी जान, माल, इज्जत, आबरू मुझ पर हराम, अस्सलाम वालेकुम, तो ये कि इस नियत का भी सवाब मिलेगा। मगर ये तलफ्फुज दुरुस्त हो, तलफ्फुज भी दुरुस्त नहीं होते, ये फिर दूसरी आफत है। इंग्लिश के सारे टेंसेस रटे रटाई मिलेंगे पूरे, मतलब इनको वो सेंटेंस और ये सब याद होंगे, यहाँ तक कि फिल्मी डायलॉग भी याद कर लेते हैं करने वाले। अस्सलाम वालेकुम ये कहना नहीं आता, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, इस तरह कर रहे होते हैं। तो ये ना सलाम है ना इसका कोई जवाब है। अच्छा, ये बोलते भी हैं, खाली यूं सलूट करते हैं, ये भी करते हैं। ये तो गैर मुस्लिमों को सलाम है, मुसलमानों को सलाम थोड़ी है। या यूं करेंगे या यूं करेंगे। एक और तरीका भी है, वो हमारे यहाँ राइज, वो शायद तबीयत पूछने का। अब मैं ये सोच रहा हूं आजकल ये यूं करते, तो सामने वाला अब मर रहा है तो इसको यूं करना पड़ेगा। अब फासला इतना है कि वो जवाब दे क्या यार, सारे को उसको कोई तकलीफ है तो वो बोलेगा कैसे, वो यूं कर देगा और क्या। तो वैसे घंटों गप्पे मारते हैं, वो जहां मतलब बोलना है वहां नहीं बोलते, इसलिए वो सलाम करने का रवाज डाले। आए जाए, इधर से उठकर गए, वापस आ गए, बैठे में साईं भाई सलाम कर दिया, वो गया तो वो आते ही वापस सलाम करे। अल्लाह करे ऐसा माहौल बन जाए। अरे वाकई ने कि मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी आदत है, कोशिश सलाम करने की, कि बाहर से आऊंगा जाऊंगा कोशिश कर सलाम, लेकिन बाद का वसवसे आते हैं कि वो सामने वाला जवाब नहीं देता या लिफ्ट नहीं कराता, और खुद उसकी आदत बनती नहीं है कि यार हम भी सलाम करें, राइज ही नहीं हो पा रहा, क्या करूं मैं। लेकिन खैर मैं ये आदत छोड़ता नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ, नहीं मतलब जहन इतना कबूल नहीं कर रहा सलाम को, लेकिन इतनी प्यारी दुआ है, न इसमें पैसा खर्च होता है, ना कोई मेहनत मशक्कत, ना वुजू करना पड़ता है, ना गुस्ल करना पड़ता है इसके लिए, ना किबले की तरफ रुख करके सलाम करना होता, कुछ भी, कोई भी तो तकलीफ नहीं यार। जाहिरी तौर पर देखा जाए तो कोई मशक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या टाइम लगा, क्या मेहनत पड़ी, वो इतने गप्पे मारे, उसमें मेहनत पड़ी थी, सवाब भी नहीं मिला था, बल्कि गुनाह भरी गुफ्तगू थी तो गुनाह लिख लिए गए, अस्सलाम वालेकुम सवाब लिख लिया गया। तो सवाब का काम जबान शैतान पकड़ लेता है हमारी। खबरदार सलाम किया तो, या खबरदार जवाब दिया तो जवाब नहीं देंगे, सलाम करो तो
जवाब एक तादाद है, नहीं मिली, खाली यूं कर लेंगे या यूं भी नहीं करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, मुंडी हिला देंगे, ये भी जवाब नहीं है। वालेकुमुस्सलाम, बेहतर ये कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहा जाए कि तुम पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और बरकत, व बरकतें, व बरकातुहू और बरकतें। तो ये अगर कहेंगे तो 30 ने किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे तो 20 ने किया, अस्सलामु अलैकुम कहेंगे 10 ने किया। तो जहां जहां मुमकिन हो तो 30 नेकियों पर हाथ रखा जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम समझाते भी ना, जैसे मैं तो समझाता हूँ, मुझे सुनने वाले जो समझते हैं, बरसों से ये चीजें समझा रहा हूं मैं, तो मुझे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपस में फिर भी मुझे भी हर वक्त नहीं कहते, लेकिन बास कहते हैं, वो बड़े तकल्लुफ से जैसे फंस फंस के निकलता है, एहतियात से कि कहीं भी पकड़ लेगा, तो वाव खा जाते हैं। है कोई, वाकई में कहता हूँ, बड़े बड़े लोगों को मैंने नोट किया, वाव खा जाएंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वाव की आवाज नहीं आती, ये वाव सुन्नत है, ये छूट गई ना, हदीसों में वाव लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वाव जाहिर नहीं होगा, आपने मन में चबा लिया तो आप जिसको सलाम किया उसको पता कैसे चलेगा। ये भी है, बड़े बड़े लोगों में मैंने देखा है कि इनकी तवज्जो नहीं होती वाव। अब आप भी गौर करना, कई लोग हज़्फ कर जाते हैं वाव, तलफ़्फ़ुज़ मखारिज इनका ठिकाना होता नहीं है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो सब नियत कर लें, हाथ नहीं उठाना, बोलना कुछ भी नहीं, बस दिल दिल में नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अब मैं कोशिश करूंगा, शैतान को भगाऊंगा, सलाम की धूमधाम करूंगा कि मेरे आका ने फरमाया सलाम को आम करो सलामत रहोगे। गालिबन हदीस शरीफ में ये मजमून मौजूद है, सलाम को आम करो सलामत रहोगे। ये सलामती की दुआ आम करेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह सलामती नसीब होगी। अफरा तफरी नफसा नफसी वैसे ही आप देख ही रहे हैं, ये खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर बच्चा हमारा सलाम पर आ जाएगा तो, बच्चों को भी सलाम सिखाते तो सलूट करता है या यूं करता है या खाली हाथ एक बढ़ा देता है, बेटा सलाम करो तो हाथ बढ़ाएगा एक, तो ये सलाम थोड़ी है। मुंह से इसको भले जैसे भी बोलता है, अस्सलामु अलैकुम, ये तलफ़्फ़ुज़ बच्चे को सिखाने की कोशिश की जाए। और 2 हाथ से हाथ मिलाना सुन्नत है, 1 हाथ से मिलाना ये हमारा तरीका नहीं है। ये 2 हाथ से हाथ मिलाना ये सुन्नत है, हाथ में कोई चीज बीच में होनी भी नहीं चाहिए, बिला हाइल हाथ मिलाना सुन्नत है। अब किताब है जैसे, तो अब यूं हाथ मिलाया तो ये सुन्नत छूटी कि ये बीच में हाइल हो गई ना, आड़ बन गई। ये ऐसे मतलब जब मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन ये बिला हाइल हाथ मिलाना ये सुन्नत है। हुजूर अभी इस सुन्नत से बहुत बड़ी महरूमी की जो जहन बनाएंगे, सीरियस लेंगे तो इंशाअल्लाह आदत पड़ेगी। ये जो बिला हाइल हथेली वाला जो आपने जो इरशाद फरमाया, बिला हाइल हथेली वाला, मतलब बीच में कुछ भी ना हो, इस सुन्नत से महरूमी का जो इस वक्त बहुत बड़ा जो सबब है ना, वो ये मोबाइल फ़ोन है। तकरीबन के हाथों में मोबाइल फ़ोन है। अब ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही तक कमो बेश हाथ मिलाया जाता है। अच्छा, अब ये कि अगर किसी को कुछ समझाया जाए या कभी जैसे हम मिलते हैं और कहीं वो सुन्नत, और वो घबरा कर मोबाइल जेब में डालता है, कभी नीचे गिर जाता है, कभी कहाँ रख देता है, तो ये सारी चीज़ें ये देखा है। तो अब ये मोबाइल फ़ोन हाथ में रखना, अच्छा ये चाबियाँ वगैरह ये हाथ में रखना, तो चूँकि रुमाल का तो अब रखने का रुझान मैंने देखा है कि अब लोगों के पास पता नहीं क्या रुमाल भी नहीं रख रहे, यानी टोपी भी गायब, इमामा भी गायब, रुमाल भी गायब, ये सब गायब ही होता चला जा रहा है। पता कपड़े भी आपको पता है कितने मुख्तसर से हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है दूर होना शुरू हो गई हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन की वजह से जो है ना, ये इस सुन्नत पर अमल अगर मैं कहूँ कि एक बड़ी तादाद नहीं कर पा रही, यानी जिसका ये जहन है कि उनको पता है कि 2 हथेलियाँ खाली हों, मगर मोबाइल से इनका हाथ खाली नहीं है कि अगर ये मिलते हैं तो इस तरह, तो ये चीज़ें इस पर अगर कुछ इरशाद फरमा दें। जेब में रखा जा सकता है, जी हाँ, जेब पेंट में भी जेब तो होता है, जी हाँ, जेब में रख कर फिर दुआ से हाथ मिला ले। और वो नहीं, असल सीरियस लेना बंदा, सवाब की हिर्स हो जाए
کہ مجھے ثواب زیادہ سے زیادہ ملے, نیکیاں زیادہ سے زیادہ ملیں, کہ میں یہ جیتے جی کما سکوں گا, مرنے کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا. جس سے کہ وہ شرح الصدور میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ قبرستان گئے اور مختصر سی 2 نفل رکعتیں ادا کی. چلو انہوں نے تو کی, ہم تو مطلب ہم جس طرح جاتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نماز ادا کی. تو پھر یہ ان کو آواز آئی, بزرگ تھے, ایک قبر سے آواز آئی کہ تم نے جو 2 رکعت پڑھی نا, ہم کو اس بات کی ہرس ہے کہ یہ 2 رکعتیں ہم کو موقع مل جائے, ہم کو نہیں مل سکتا موقع مرنے کے بعد. لیکن یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ دنیا و مافیا, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں یہ 2 رکعت نماز. 2 نفل جو ہیں یہ مطلب دنیا اور اس میں جو بھی گولڈ ہے تو اولڈ ہے تو ڈائمنڈ ہے تو مطلب جیمز ہیں تو پلاٹ ہیں تو پلازے ہیں, یہ سب ایک طرف, سارا مال دولت نوٹ ایک طرف, اور یہ 2 رکعت ایک طرف ہے. ہمیں ہرس اس کی تو فرض نہیں پڑتے, نفلیں تو بات کی بات ہے. مرنے کے بعد اس کی قدر ہوگی لیکن اب پھر موقع نہیں ملے گا دوبارہ. وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ یا رب مجھے بھیج, وہ مفتی صاحب کو یاد ہوگی, وہ کفار کا ہے, کفار کے لیے رب ارجعونی لعلی اعمل, کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں, فیما ترکت, جو میں نے چھوڑا ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد